Sorry ass DJ. Hi friends, welcome to my channel. आज वीडियो रे आम्भे देसी कुकुड़ा रे लागुथिबा समस्त औषध एवं वैक्सीन उपरे जानिबा। तो ये देखंतु मोर फार्म एटा 250 कुकुड़ा रखिबार कैपेसिटी गोटे फार्म 250 नहीं 300 बेला रहिबा किंतु एटा जस्ट गोटे सोइबा दाना दोनी रखा जाउ तो एटा लागि एटा गोटे अलग प्रकार सेठू से ग्रीन नेट टू शेड को रहउछन्ती कुकुड़ा। तो एटा वर्तमान एठू माटी जोटा देखुछन्ती काम हिसी सेठारे गोटे आउट रूम सेमते करा जिवो पूर्व पश्चिम सेटा करा जिवो। तो आज वीडियो आमे समस्त प्रकार मेडिसिन विषय रे जानिबा। तो प्रथमे तो मु कहिछि पूर्वर जे हमर देसी कुकुड़ा पई केवल 3टी मेडिसिन लागि थाए जेमिति कि प्रथमे गोटे एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड गोटे एडा एंटीबायोटिक लागि थाए। एंटीबायोटिक एडा प्रथमे जो चिया आसीबार फास्ट डे रे चिया जेते बेले पहुंचती तांको प्रथम दिन कोन ग्लूकोज किंबा गुड़ पानी दिया जाय थाए। ता पर दिन थारु 3 दिन लगातार आमे टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड दे थांते एंटीबायोटिक। फिर एटा रहिला देन तार परर 3 दिन आमे मल्टीविटामिन दे थांती बाय मिनरल। तो एबेले दिया जाए किंबा सकाळ जदी आमे एंटीबायोटिक दिया गले संध्या समय मिनरल दिया जाए लगातार 3 रु 4 दिन दिया जाय थाए। तो ये रहिला सेकेंड मेडिसिन मल्टीविटामिन एवं ये गोटे लाइफ सेविंग मेडिसिन मध्य कहिछि आगरु जे जते बेले भी कोनोस प्रकार असुविधा देखा जाए एथिरु मध्य कुकुड़ा मान को दिया जाय थाए। देन ये केवल एंटीबायोटिक केवल प्रथम 3 दिन दिया जाय था तापर आ एंटीबायोटिक रो काम नाही। देन आम रहिला लिवोटॉनिक रे ब्रूटन रहिला। तो ब्रूटन चिया मान को 30 दिन हे गला परे से मान को ब्रूटन दिया जाय थाए। छोट समय से मान को दे देले से मान को रो काम करबो नाही। तो आमे 30 दिन परे आमे लिवोटॉनिक पुणी 3 रु 4 3 दिन लखाई देबा पुणी किछि दिन गैप छाड़ी देबा 10 दिन 12 दिन पुणी 3 दिन दे देबा से मान को 3 दिन करी 3 थर दिया जिवो। देम ये भी गोटे लाइफ सेविंग मेडिसिन जेतेले भी किछि हठात करी किछि देखा जाए प्रॉब्लम तो ये देखा दिया जाय थाए। तो मो हिसाब रे एमन को प्रथम यूज कला परे सेकंड बार आ यूज करियार कोनसी प्रकार आवश्यकता पड़िबो नाही। केवल ब्रूटन छड़ा ए ब्रूटन जो सॉरी विमिनरल छड़ा विमिनरल टी ही आग को मध्य कोन काम रे आसीबो। देन ए रहिला आमो मेडिसिन देन रहिला वैक्सीन कथा। तो प्राय कहती जे देसी कुकुड़ा को आमको 8टी वैक्सीन करिया को पड़ियो। R2B से विभिन्न प्रकार आहुरी कौन इंजेक्ट करा जाए गोरे छुंची रे इंजेक्ट करा जाए से मानको किंतु मो हिसाब रे सेते एटा जने साधारण चासी पई संभव न जे हाई टेक्निक जे करूथबो हाई प्रोफाइल जे चासी थिबो जने भाई से जाय कि से गुडे को 8टी 9टी वैक्सीन करिवो। किंतु मो मतरे केवल 3टी वैक्सीन इज इंपोर्टेंट एंड दैट इज फर्स्ट लासोटा स्ट्रेन हला लासोटा स्ट्रेन ये प्रथम वैक्सीन करा जाय थाए 7 दिन रे। एटा हमर देखो 200 डोज रो तो आपन को कुकुड़ा परिमाण अनुसार आपन को से बेले डोज दिया जाय। एटा मिलिबो कोठी ना आपन को जे कुकुड़ा चिक्स जे सप्लाई करिवो से भाई ही आपन को वैक्सीन देबे किबा जते जति से देई पाउ नांती तो आपन निकटस्थ थिबा कोन मेडिसिन वेटरनरी शॉप रो आपन आनी पारिबे। लासोटा स्ट्रेन ये प्रथम 7 दिन जो आसीबो 7 दिन रे एटा वैक्सीनेशन करा जाय थाए। वैक्सीनेशन प्रोसेस मध्ये हम कहिछि केमिति आगरु मध्ये देखैछि लाइव देखैछि किन करा जाय। तो या सहित गोटे डाइल्यूट आसी थाए ए डाइल्यूट रे सेटा को मिक्स करा जाय थाए। मिक्स करी कि चिक्स मानकर आखि रे गोटे बुंदा दिया जाय थाए। गोटे आखि रे 2 बोटे देहे गोटे आखि रे दिया जाय थाए। ये थिला लासोटा पुणी यार गोटे लासोटा यार पुणी सेकेंड बूस्टर डोज आसीबो 21 दिन रे। ए लासोटा स्ट्रेन रो पुणी गोटे ए सेम मेडिसिन बूस्टर डोज आसीबो 21 दिन रे।
ଦେନ୍ 14 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି IBD ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ IBDର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଜର୍ଜିଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ମୋର। ତ ଏଇଟା ହେଲା IBD। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏଇଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖୁଛନ୍ତି IBD ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ 200 ଡୋଜ୍ର, ଇଏ ବି ଗୋଟେ 200 ଡୋଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ବୁର୍ସାଲ ଡୋଜ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲିଭିଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲିଭିଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଲାଇଭ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି କେମିତି କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ IBD। ତ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ IBD ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର କାମ କ'ଣ। ତ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ 14 ଦିନରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯେମିତି ଆମର ରହିଥିଲା 21 ଦିନରେ ପୁଣି ଲାସୋଟାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଆସିବ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଓଭରାଲ୍ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଥାଏ, ଏଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଦେନ୍ ରହିଲା ବିମେରାଲ୍ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍, ଦେନ୍ ରହିଲା ବ୍ରୁଟନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ IBD ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାସୋଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ରହିଲା IBD ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତ ଏତିକି ରହିଲା ଆମ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ। ଦେନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆମର ଯେମିତି ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା, ତ ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବୁଲନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃମି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ କୃମି ହେଇଥିଲେ। କୃମିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ବହୁତ କୃମି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଗୁଡ଼ାକ, କାରଣ କୃମି ହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେ ଆଉ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, କାରଣ ମୋର ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଭଳିଆ ହେଇକରି କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖାଗଲା ପେଟ, ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ତ କୃମି ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜରେ କଲାପରେ କ'ଣ ନା ଦିଆଯାଏ, କୃମି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଆମର ତାପରେ ଏଠିକାର ଆମର ଏଠି ଭେଟେନାରୀ ସପ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମର ପାଖରେ ଭେଟେନାରୀ ସପ୍ ନାହିଁ କି ସରକାରୀ ଭେଟେନାରୀ ସପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେବା ପାଇଁ ଔଷଧ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଣିଷମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଲବାଣ୍ଡାଜୋଲ୍, ତ ସେଇ ଆଲବାଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପରିମାଣରେ ନେଇକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଆମ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବୋଟଲ କିଣି ଆଣିଲି, ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଲବାଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୃମି ମେଡ଼ିସିନ୍, ସେଇଟାକୁ ପାଣିରେ 2 ଭାଗ କରିକି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୃମିର ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆସିନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ମଝିରେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ଆଲବାଣ୍ଡାଜୋଲ୍। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗରୁ କିଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ହଁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହିସାବରେ କେମିତି ଦେବା ନା, 40 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ହେଇଯିବ, 40 ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେବା। 30 ଦିନରେ ଆମେ ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜ କରିବା। 30 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜରେ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବା, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଫାର୍ମ ଭିତରର ବାତାବରଣରୁ ବାହାର ବାତାବରଣ ଟିକେ ଅଲଗା। ତ 40 ଦିନ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ 40 ଦିନରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, 40 ଦିନରୁ ପରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ 40 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 40 ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆଲବାଣ୍ଡାଜୋଲ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସିରପ୍, ସେଇ ସିରପ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି କ'ଣ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ସେଇଠି ଗୋଟେ, ଦେନ୍ ସେଇ ଆମ୍ବ ମୂଳେ ଗୋଟେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ। ଏବଂ ଖରାଦିନେ ପାରିବେ ଯଦି ଦହି ଟିକେ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ, କାରଣ ବଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ନର୍ମାଲ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ
बॉडी जानी नॉर्मल कुकुड़ार गोटे बॉडी टेम्परेचर बहुत रहे तो से बॉडी टेम्परेचर हिट होगा मैंने से देह खराब हो तो फार्म भितर थे किसी दही पानी हल्का दही देदेवे कि नचेत जो आमर मिलूँ कौन कहले कहुए से घी कुआरी कहुए घी कुआरी से कहुए आलोवेरा जोड़ा कहुए सेटा तो प्राय समस्त बाड़ी रे अवेलेबल होता है तो से बाड़ी आणिकी तार जो सब मझी धला अंश टी लाल अंश टी पानी रे कोरिकी मिसेकी दे पारे सेटा गला कुकुड़ा मान बहुत भल काम करें पेट थंडा रखारे तो ये रहा आम कुकुड़ा मानकर मेडिसिन्स एवं वैक्सीनेशन यह सब जिन कम्प्लीटली ठीक भाव दि जाइए देन आम कुकुड़ा मान कौन प्रकार प्रोब्लेम आसब ना जदि भी कौन प्रकार प्रोब्लेम आसूची तो आपण मैंने मत कंटाक्ट करेंगे जमीक आमर गोटे गोटे धला झाड़ा होता है से कौन प्रकार टेंशन नेबार ना देखिए जदि धला धला झाड़ा हो कुकुड़ा तो जानवे जे ऑटोमेटिक तार पेट गरम तो पेट गरम हो जाए तो पेट गरम रू पेट ठंडा करने को चेष्टा करेंगे पेट ठंडा केमी कराए दही पानी दे पारे गुड़ पानी मेन है गोटे गुड़ पानी मझे मझे आप गुड़ पानी देदेवा भल जमीक किसी दिन गला कौन इच्छा गला गुड़ पानी टे देदेले पेटटा बहुत भल भल सिस्टम रे तो गुड़ पानी गोटे भल जिनस दही पानी बर्तमान खरा दिन युवाक यूज करूँ एवं जो भाई भौणी मैंने जो भाई मैंने नुआ करी फार्म जदि इच्छा करुँच कौन खोलिया तो प्रथम से मैंने कौन करती ना किसी बड़ कुकुड़ा 2-4 पट कि 5 पट कौन करते ये बड़ कुकुड़ा सब नहीं आसतु मुझे बड़ कुकुड़ा आनी फार्म स्टार्ट करार तो बड़ कुकुड़ा स्टार्ट करार गोटे 2टा कुकुड़ा आनी सारे देन जमी आनिले बड़ कुकुड़ा किसी आना रखिले देन मार्केट रे जानिले आपंकर गोटे अच्छी फार्म स्टार्ट अच्छी तो आप बड़ कुकुड़ार किसी बेपार करूँ तापर सेठू आपड़ चिक्स ऑर्डर करूँ चिक्स ऑर्डर करके जत्न करूँ एवं जत्न कलापर आप आराम से बिक्री करेंगे आ हठात कि चिक्स आनिक बेपार करें बोली भाविले से हेनी किसी कुकुड़ा आनी रखु बड़ कुकुड़ा आनी रखु रेडीमेड बार्ड देन से गुड़ाक आप बिक्री करने को चेष्टा करूँ से गुड़ाक बिक्री कले आपणकर लोक मैंने फेमस हो जानीजे तो देन आपणकर बेपार भल हे तो मेडिसिन्स वीडियो करी बोली कहती आपको बहुत सारा गपी सारे तो रही जय जगन्नाथ धन्यवाद।